सगळ्यांनी ताळ्यो मारच्यो. Material recovery facility inaugurated at the hands of Central Minister for Power and New Renewable Energy, Shri Shripad Babu. Sarpanch of Village Panchayat Kalangot, we inaugurated garbage vehicles. रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी कम्युनिटी हॉल इनॉग्रेट करपाक सगळ्यांनी कम्युनिटी हॉलाकडे येवचे. ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, ऑनरेबल एमएलए ऑफ कलांगोट श्री माइकल लोबो. And village panchayat congratulations. एक व्हडलेशे इनॉग्रेशन, that is material recovery facility for Kalangut village. तितून हे community hall, तितून around 8 garbage small vans which are very much required to collect waste from internal roads of the villages of Kalangut. या इनॉग्रेशनाक चीफ गेस्ट म्हणून आमच्या मदकार आमचो युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आमचो बाब श्रीपाद नाईक, आमचो बाब सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, बंदे बॉय, त्याच्या वांगडा आमचो व्हिडिओ प्रथमेश, सेक्रेटरी, आमची डेप्युटी सरपंच गीता, तुम्ही सगळी जे हिंगासर हाजीर आहात, पंचायतीचे मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, नेविल ब्रॉयन्सा, आमचे त्याच्या वांगडा लेझली, कांदोली कलांगूट कोकणीदार जो एटॉर्नी हिंगासर ना, हे सगळे लोकांनी खंय ना खंय पंचायतीक आदार केला. आणि म्हाका दिसता आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा निमित बड्ड्याचे, पूण करपा खातीर गेली 3-4 म्हयने काम फास्ट जावचें म्हणून पंचायत, सरपंच, वॉर्ड मेंबर सगळे वावुरले. आनी तितून हे आमी आयज पळयलें आहा की सगळीं कामां कंप्लीट जाल्ली. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हाका दिसता खूब वर्सां पयलीं जावपाक जाय. आनी ह्यो व्हडल्यो पंचायती ज्यो गोंयच्यो आहा तेंका हायकोर्टाची ऑर्डर 1992 म्हाका दिसता येत आसली. आनी तितून पयली ऑर्डर दिल्ली कलांगूट पंचायतीक. आनी कलांगूट पंचायत यूज टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम दोज इयर्स. थिंगा वेस्ट ट्रीट करपाक जागो नासलो. कोणूच रेडी नासलो आपले शेत दिवपाक, कोणूच रेडी नासलो आपले भाट दिवपाक. वेस्ट म्हणजे आपल्याक नाका, गार्बेज काडून उडयली रोडाच्या सायडीक. इवन पंचायत कलेक्ट करताले तेजे कडेन वचून दिवप ना, व्हरोन मोटरसायकलीचेर काडली उडयली. अशें ह्यो व्हडल्यो पंचायती गोंयच्यो आहा तेणी ही मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी घालपाची अत्यंत गरजेची गजाल. कलांगूट आसूं, कांदोली कडेन ऑलरेडी आहा, अंजुना म्हाका दिसता अजुनूय ना, गांव ना, आसगांव विलेज, ह्यो सगळ्यो विलेजी व्हडल्यो डेव्हलप जायत आहा. तितून रेस्टॉरंट आहा, तितून गेस्ट हाऊसेस, रिसॉर्ट्स, व्हडली हॉटेलां, 5 स्टार हॉटेलां येत आहा. सो हिंगासर आमी फाटी उरता, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर आमी फाटी उरता. आनी हिंगासर एक पंचायत अशी आहा, दॅट इज कलांगूट पंचायत, हॅज शोन द वे. तेंचे कडेन ट्रक्सूच न्हू, धाकट्यो रिक्षॉज, तितून मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी, तितून बेलिंग मशीन. खूब कमी पंचायती कडेन बेलिंग मशीन आसता. तितून तेंच्यांनी बेलिंग मशीन घातला की जो वेस्ट कलेक्ट जातलो हो धाकटुले ब्लॉक्स करून कशें गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटात धाडप, थिंगासून व्हरोन देव ते दुसरे स्टेटीक सिमेंट फॅक्टरीजांत कशें व्हरोन दिवप ते तेंचे कडेन ना. पूण आमी एज अ पंचायत, द वर्क वॉट कलांगूट पंचायत मेंबर्स एंड द सरपंच हैज डन मीन्स दे हैव गॉन आउट ऑफ द वे. हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी कितल्यो येयल्यो, बेश्टी
चार पोत्री मारली, दोन हे मानी पुल्ल्यो म्हणजे बॅम्बूज घातल्यो आणि दाखवली फोटो काढून हायकोर्टात की आम्ही मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी घातल्या म्हणून. अशें कितकेशेच पंचायतींनी केल्या पाहिजे, पण ऍक्च्युअली तेची मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी नाच. आणि त्या खातीर आमी पळयता वेगवेगळे पंचायतींनी रोडाचेर शेतांनी नल्लान सगळो वेस्ट पडत आहा. दे आर शोईंग दॅट दे इवन द गार्बेज कलेक्शन एक कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला पण तो गार्बेज कलेक्ट करिना. जे हिसपान करूंक जाय 5 ट्रक कलेक्ट करूंक जाय तो एकूच करता. He only collects 1 truck of waste and he takes it to the garbage treatment plant just to show. आम्ही कलेक्शन केला तो वेस्ट वचून म्हापसान पडटा, कलंगुटान येवन पडटा रोडाचेर. भितर सरतना तुम्ही पयला आसतलो at the entrance of Kalangud every day you will find waste falling because somebody is not collecting the waste. And sometimes the seriousness is not there. म्हणजे हिंका चेकमेट करपी कोण ना. सगळे जाण म्हणटा कितें पंचायतीन करूंक जाय. पंचायतीन म्हणजे कोण? हितून सरपंचान दाखयल्या पंचायत म्हणजे पंचायत बॉडी एंड सरपंच. समटाइम्स द हायकोर्ट कॉल्स सेक्रेटरी आणि सरपंच थिंगा हाडटान उबे करता आणि तेंका स्ट्रिक्चर मारता अशें 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 करूंक जाय. ते आनी फॉलो अप करपाक ते एक बेश्टे कॉन्ट्रॅक्टर यूज करता आनी म्हणटा काम जालें. ते खातीर वी हॅव सीन वेस्ट getting accumulated in different villages of Goa and we are not showing seriousness. त्या वाठारांतले आमदार असो, त्या वाठारांतले पंचायत असो, they are not showing seriousness. But if you go international, the key to tourism is cleanliness. आम्ही म्हणटा टुरिस्ट कमी जायत गेले गोंयांत, बरे टुरिस्ट गोंयांत येयना. Various reasons are. This is one of the reasons that we are not आयज पासून आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक की आमी आमचो वाडो क्लीन दवरया, आमचे सराउंडिंग क्लीन दवरया, आमी वेस्ट कलेक्ट करूया. पंचायत इज स्टील नॉट व्हेरी सिरियस इन कलेक्टिंग वेस्ट. दे आर सेइंग वी हैव ऑलरेडी गिवन द जॉब टू द कॉन्ट्रॅक्टर. वेदर द कॉन्ट्रॅक्टर इज डूइंग देयर जॉब इज सीन बाय व्हेरी फ्यू पंचायत्स एंड वन ऑफ देम द फर्स्ट बिल्डिंग पंचायत इज कलंगूट मागीर कांदोली. हे पळयता की वेस्ट कलेक्ट जाता ना तो एक पळयता तेची नदर आहा आनी अशें जायना. गोंयभर तुमी वचत इफ यू क्रॉस द ब्रिज ऑन द अदर साइड यू विल सी ऑल वेस्ट बीइंग थ्रोन हियर एंड देयर ऑन द मेन रोड. कोणाकूच पडोंक ना. इफ यू गो टू म्हापसा which is the center of Bardesh, which is the center of North Goa. श्रीपाद भाऊ हिंगा हांव तुमचे कडेन मागता तुमी हो विशय घेवचो, सीएमा कडेन घेवचो, नेव अध्यक्ष जाले तेजे कडेन घेवचो की म्हापसा तुमी बेश्टे वचून एक नदर मारा आनी नदर मारून तुका दिसतले की उणेशे उणे 30-40 ट्रक गार्बेजचो असोच दिसतलो तुका म्हापसा. तो सकाळी सेम वेस्ट आहा, सांजचो येतो आतां, दुसऱ्या दिसा वचत जाल्यार थिंगा एंड जाला. पण कोणाक काय पडोन वचप ना. आमी म्हणटा म्हापशा सगळ्यान व्हडलो बाजार, म्हापशान ट्रेडिशनल मार्केट, थिंगा फिश मार्केट आहा, वेजिटेबल आख्खे गोंयचे नॉर्थ गोवाचे लोक थिंगा शिक्षणाक वयतात, एड्युकेशनाक वयतात. दे गो इन द स्कूल्स, कॉलेजीस, प्रायमरी, प्री प्रायमरी पासून म्हणजे कॉलेज सेक्शन पासून हायर सेकंडरी. बट इट इज द सेम, वेस्ट इज ओनली एक्युमुलेटिंग in the city. It is very sad. कोणाकूच काय पडोन वचप ना. त्या खातीर गोवा इज नॉट अ फेवरेट डेस्टिनेशन अमंग द टुरिस्ट एनीमोर. म्हणजे हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट जे एक टायमार गोंया येताले तेंका कोणे पयस केले? आमीच पयस केले. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फाटी उरले, लोक तेंका मोत मारीत गेले. कित्याक मारीत गेले? कित्याक ते कलेक्शनय करिना हाऊस टॅक्साचे सारखे. ते काय करिना म्हणजे लोकांक कितली सवलत दिली पण लोक पळयना, आमी पळयना की व्हॉट वी आर लुजिंग. द स्टेट which was getting highest revenue from foreign exchange, that is foreign tourists, have slowly gone down. And it is a matter of concern. This is one concern which I have raised. There are so many issues as far as tourism कित्याक सोंपला गेलो. सांगूशे दिसले कित्याक आयज मेलिंग मशीन, मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी हिंगासर इनॉग्रेट जाता. आयज कित्याक उलयलो हांव? कित्याक हे फायनली वी कॅनॉट ओनली सी एट कलंगूट, वी हॅव टू ऑल्सो सी एट गोवा. एंड फायनली this is the only bread earner, the tourism is the only bread earner
ह्या दिसांनी तुम्ही पळयला आसतले सोशल मिडियाचेर लोक उलयता, भायले लोक उलयता, आमचे लोक उलयता, सगळे जाण उलयता. Goa is shown in red and we need to do the correction. We cannot blame the government all the time. And I feel that every panchayat takes it up personally, like how Kalangud, Kandoli, other few panchayats, Arpara Nagwa, Parra, आमची constituencies म्हणून सांगितलं आमचे we have shown the way. Garbage treatment plant, RP Army, we were the main people. Kalangud Sarpanch, myself, we were continuously going to Manohar Parrikar that time. We want this facility over here. We want to see that North Goa coastal belt gets free from waste, free from garbage. But असे दुसरे पंचायती काम करता काय? हेचेर एक प्रश्न आहा आणि तेंका चेकमेट करपी कोण ना, जे तेंका इसारपी कोणूच ना, तेंचे फोन घेवपी कोणूच ना. एक मीटिंग जाता काबार मागीर फुडें कोण पळयना. हांव कोणाकूच क्रिटिसाइज करूंक सोदिना. दीस बरो आहा एक बड्डेयाचो. But this is very serious matter. How Kalangud has shown the way. I feel that every panchayat in Goa should take it very much seriously to see that their village is very clean. The collection is happening on day-to-day basis. If they do not have the required infrastructure, they should create infrastructure. There is a fund coming from the center. Shripad Babu kade fund where he can give it from his discretion. म्हणजे त्याच्याकडे जो 50 लाख फंड इमिडिएटली तो इमिडिएटली दितलो. जर पंचायत अर्ज करीत त्याच्याकडे 100% he will give. Means that particular facility he can build and give. It will take 2-3 months for paperwork, but it will happen. But somebody has to show willingness to do it. If we do not show willingness, Goa will again go down as far as tourism is concerned. And we will say that what type of tourists we are getting. आम्हीच मागीर क्रिटिसाइज करता सोशल मिडियाचेर कितें जालें पण फायनली दोष कोणाक दिता आमी. बेश्टे वी आर पॉइंटिंग आउट टू गव्हर्नमेंट. नो, वी हैव टू पॉइंट आउट टू आवर ओन सेल्फ. वी हैव टू डू करेक्टिव मेजर्स ऑन द बीच. वी हैव टू डू करेक्टिव measures in collection of waste. We have to see that cleanliness is taken place. We have to see so many issues which are targeting this state as a good tourism destination. हे आम्ही म्हाका दिसता क्लीन करपाची गरज आहा आणि ह्याच निमित्तान हे म्हाका उलोवपाक मेळली संधी मेळली. हे थ्रू मिडिया सगळ्या लोकांकडे पावचे. Whoever wants to criticize, let them criticize, but we need to bring the change which is required and on war footing. I thank Shripad Babu, Sarpanch, for taking extra efforts for Kalangud and bringing all these facilities to the doorsteps of the people. Thank you. दोन चार प्रोजेक्टाचे उद्घाटन जाले ताचो उल्लेख हांगा जालो. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी, मागीर आतां आमी बसला तो कम्युनिटी हॉल, 8 गार्बेज कलेक्शन व्हॅन, त्याच बरोबर रिनोवेटेड ट्रॉमा सेंटर. अशें आमकां सगळ्यांक म्हणजे हांगसरले जनतेक उपयोगी जावपी अशे तरेचे प्रोजेक्टाचे वाडदिवसा निमित्तान ताणें इनॉग्रेशन केलें. हें आमकां दाखयता की जोसेफ बाबाचें जें कितें मन आसा तें खंय तरी हें सगळें पब्लिकाक हांव जें कितें दिवंक शकता स्वता खातीर न्हय तर पब्लिकाक दिवंक शकता अशी आस उबो दिली. ताणें आपले मनाचें मोठेपण दाखयल्ल्यान अशे तरेचे प्रोजेक्ट उबे करून जनतेची सेवा कशी बऱ्याच तरेन जातली अशें सगळें पळयल्लें आसा. कलंगूट खरोखर कितले वर्सां म्हणून आमच्या भुरगेपणापासून आमचें नांव आयकतात. ते ट्युरिजमाचे खरोखरूच एक माळी मोठी म्हणटात ताका. की खंय जर आमी भायर गेले तर पयलीं ट्युरिजमाचे कलंगूटाचें नांव घेतात. आनी त्याच पद्दतीन बाकीर जी कितें जाली काही अन्य स्टेशनां जाली ताचें नांव मागीर. पूण कलंगूटाक एक वेगळे तरेची एक प्रेस्टीज आनी हें सगळें आसा. त्या खातीर तें सांबाळपाचें काम बाब जोसेफ सिकेरा, आमचे आमदार बाब मायकल लोबो हांणी ज्या पद्दतीन हांणी केलां खरोखरूच ताका एप्रिशिएट करता, तांचें अभिनंदन करता. आनी अशाच पद्दतीन ही कामां जी आसात आनी जें जें कितें लागता तें आमी सगळे मेळून करुया. आज मायकल बाब, जोसेफ बाब, सगळे सरकार, खासदार हे सगळे जेन्ना
एकत्र चेंज जेन्ना घर जाता मजबूत जाता तेन्ना खूब तरेचो विकास जे कितें जाय ते आमच्यांनी करूंक शकता जशें मायकल ओवन सांगलां. आनी म्हणून सगळ्यांत पयलीं हांव जसो बाबा सांगता आमदाराक सांगता की खासदार जितले आमचे कडेन फंड आसता आनी म्हणून हांव परत एक तुका अपील करता अशें कितें बारीक सारीक प्रोजेक्ट करूंक जाय 25 लाख 50 लाख किंवा मोठो जर एक प्रोजेक्ट तुमकां जाय त्या टुरिजमाच्या हातूंतल्यान आमकां खंयतरी टुरिजम अपडेट करपाक लोकांक फेसिलिटी दिवपाक अशा पद्दतीन जाय तो म्हज्या वेगळे पद्दतीन तुका आमच्या हातूंतल्यान टुरिजमाच्यान फंड दिवन खूब गोंया खातीर कितलेशे शेकड्यांनी कोटी पयशे दिले टुरिजमा खातीर. पण तो अशें जर कळून खातीर जाय जाल्यार निश्चितपणे मायकल ओवन आव्हान केले त्या प्रमाणे ते दिवपाक हांव फाटीं फुडें रावची ना. आनी म्हणून विनंती करता एक योजना आसतली प्रोजेक्टाची ताच करून म्हाका एक निदर्शन हांव दिसता हांव रिक्वेस्ट करता की सादारण ट्युरिस्ट येतात तर पयली फेसिलिटी जेवण जाल्यार तुका आसता परंतु एक टॉयलेटची फेसिलिटी सगळी आसपाक जाय. देवळां जाल्यार खंय तरी टॉयलेटीक वचून घेवंक जाय अशा पद्दतीन जर कितें टॉयलेट जर कमी आसत तांकां सुद्दां CSR फंडाच्यान एक 7-8 टॉयलेट बांदून दिवपाचे बरे तरेचे अशे तरेचे जे कितें काम आसा ताका सुद्दां खंय तरी फंड जाय जाल्यार म्हज्यान तो निश्चितपणे अरेंज करपाक जाता दिवपाक जाता ही पयली फेसिलिटी. आनी जेन्ना सदांच मनाक जेन्ना लोकांच्या संदर्भात ज्या गांवच्या संदर्भात राज्याच्या संदर्भात जेन्ना प्रेम आसता तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी तयार तुमच्यान घडटात आनी तेच करपाक आमी सगळ्यांनी एकमेकांक मदत करून गोंयचो विकास म्हणजेच पर्याय गोंयचो विकास आनी हेचे खातीर जे जे कितें करपाक जाय ते आमी सगळे मेळून करुया. राजकारण ही वेगळी गोश्ट पण जेन्ना इलेक्शन सोंपता तेन्ना आमी सगळे एक आसतात पूण म्हणजे पार्टीचो हे आमी करूं जाय सगळे एकत्र येवन लोकांक जे कितें जाय वेगवेगळ्या राज्याच्या बऱ्या खातीर जे कितें आमी फेसिलिटी उबी करूं जाय आमचे सगळ्यांचे लोकप्रतिनिधी आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आसता ते कर्तव्य आमी सगळे करुया. आनी गोंयचें नांव परत एकदां ज्या काही गोष्टी लागून मायकल ओवन सांगता काही म्हापशेच्या संदर्भात काही सूचना केल्यात अशें जे कितें आसा संपूर्ण म्हापसा गोंयचोच भाग आसा प्रमुख जसो गोंयचो भाग आसा संपूर्ण गोंय आमी लक्षांत घेवन टार्गेट करून ह्यो ज्यो काही हें आसात आमचें सरकार केंद्र सरकार आसूं दी राज्य सरकार आसूं दी ह्याच खातीर जे जे कितें गोंय मागता ते दिवपाक केन्नाच फाटीं रावूं हजारो कोटी रुपया ह्या गोंयच्या विकासा खातीर आमी केले आनी जे कितें जाय पडटा ते प्रायोरिटीचेर जे कितें हांगा करपाक जाय ते आमी सगळे मेळून करुया. आज जास्त वेळ घेना पयलीं म्हाका मातसो येवपाक उशीर जालो केन्ना म्हाकाच खंय तरी मनान भियेता दुखता एक इंटरनॅशनल चॅस कॉम्पिटिशन स्पर्धा चलताली बांबोळे मातसो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन उशीर जालो 5:30 म्हणिल्ले पूण एक वर जर उशीर जालो त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. तुमी तरी आसतना सगळे वेळ काडून रावले त्या सगळे न घेता तुमचेय सहकार्य म्हणजे हे सगळे पंचायत आसा सगळे आसा. एक उदाहरण दिता सादारण स्वच्छता आसतली किंवा मतदाराचो आपल्या पंचायतीचो विकास आसतलो प्रत्येक नागरिकाचे जे कितें सहकार्य ते सहकार्य जर ताणें दिलें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी फुडें वतल्यो. आमी पळयतात खंय तरी जेन्ना आमी गोंया भायर वतात गोंयचें म्हणना तरी घरां आसतात दोनूय सायडीच्यान सगळो कचरो एकठांय करतात हाडटात आनी रस्त्यान मदीं उडयतात. सरकार करता सरकार म्हणजे कोण मायकल ओवन म्हणलें त्या कचऱ्याची विल्हेवाट करता रस्तो सुद्दां आमचोच न्ही आमी त्या रस्त्यान वयतले न्ही एक मेंटेलिटी अशी आसता की रस्तो हो सरकाराचो गटार हे सरकाराचे आनी अशें करून बरोबर ह्या स्वच्छतेच्या बाबतींत कितें वाट लागता ह्या कारणाक लागता. आनी म्हणून आमची जबाबदारी म्हज्या घरा फुडल्यान जें कितें आसतलें तें सुद्दां हांव साफ करतलो. म्हजे आजूबाजू जर म्हजें हें आसा तर तितलोय तुका साफ करपाची जबाबदारी आमी नागरीक म्हणून घेतली हे कर्तव्य हांवें घेतली जाल्यार योग्य तरेचें गोंय जें नांवा प्रमाणे एक बरें सुंदर गोंय जातलें. आनी म्हणून हेजी सुद्दां भान म्हणजे पंचायतीचे सरकाराचे हे करता हांव कितें करूं शकता तर घरा फुडल्यान जर खंय तरी आजूबाजूक रस्त्यार इल्लो खड्डो पडलो कारण इतलेशे फाटल्यान हाडून तातूंत जर घातले जाल्यार ते स्कुटरीचे एक्सिडेंट टाळतात सायकलीवाल्याचो एक्सिडेंट टाळटात ते करून PWD करतली म्हाका काय लागना इतले सादे सादी काम हांव करूं शकता. हे सहकार्य जर नागरिकां कडल्यान मेळत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. आमी शेवटी पंचायत आमदार किंवा खासदार किंवा सरकार हे सगळे गोश्टी कडेन पावूंक शकना. तातूंत हो जर अशा पद्दतीन जे काही गोश्टी पंचायतीचे फाटल्यान येवन करून घेवचे पडटा आमदाराच्या फाटल्यान लागचे पडटा सरकाराच्या फाटल्यान लागचे पडटा हें लागपाचें काम सुद्दां एक सोशल सर्विसीस अशें आमी मानतात. आनी म्हणून आमी त्या विकासाक आमचो हातभार लावया अशी सगळ्यांक विनंती करता. आनी म्हणजे 2 गोश्टी सोंपयतना परत एकदां जसो बाबा ताच्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. तांकां अशाच पद्दतीन
ज्या प्रमुख पंचायतीक एक खंय तरी वयर हाडपाक परमेश्वरान ताका खंय तरी शक्ती ताकद दिवची अशें मागता आनी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें. आयज खूब भोगता हे आमचे आयज 2-3 फंक्शनां हेची उद्घाटन जालें म्हणून विसरच्या आनी पयलेच हांव उपकार आठयता आमच्या राजेशाचे. तेणेन हो आमचो राजेश तेणेन सगळे हे 8 दिसांनी हे सगळे हांगासर काम करून घेतले आनी ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. राजेश असो संतोष वजरकर हेणेन हे इमारत बांदली आनी आमचे MRFूय बांदून दिले. रिकॉर्ड टायम. मागीर आमचे सीताकांत जो भारी वावुरलो आमकां हे सगळे एडवर्टायजमेंट घालपाक रात दीस करून. सो ताकाय पयले सुवातेर हांव म्हजे आभार मानता. आमचे आभार आमच्या दोनी नेवल प्रियन्सा तेन्ना तेणेन हांगासर आमी कॅटल पावंड मागलेले तेन्ना आमकां एक सुवात दिल्ली. तेणेन अबाउट 600 or 700 स्क्वेअर मिटर 1100 सॉरी आदी उगड आसता आनी ते पासून हे इतलें करून पावले आमी हांगासर. आनी तेजे उपरांत आमकां आमचे गार्बेज वोतेजा भितर आनीक जागो दिलो. सो तेजे हांव आभार मानता. सो लेस्ली विदावट एनी वर्ड लेस्लीन आमकां तुमी कितें करूंक जाय तें करत लागलो. प्रॉब्लम ना. पंचायतीक लागून म्हाका आदार आसा म्हणलो. सो आनी कसली तुका अपीट जाय वो कितें जाय जाल्यार आपूण रेडी आहा म्हणलो. आनी लेस्ली तुका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुजे डॅडी आनी शेमाय सगळ्यांक. आनी तशेंच कोमुनिदाद ऑफ कालांगूट जरी तरी त्या टायमार आमकां एक एनओसी दिवं नासली जाल्यार हे कमिटीन आमच्या एटर्नीन अगस्टीन प्रियन्सान म्हाका सांगला तुका एनओसी आपूण इमिजिएट दिता म्हणून मातसो हप्तो ठीक जाला पडलेलो आसा तेजे पांय अशें पडला. सो त्या पासून आमी तेजो प्रेजेंट पासून आमी ताका घरा व्हरून दितले. सो ताकाय हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां इतलें आसतना सांगपाक की MRF एक कशें तुमचो टायम मातसो घेता कित्याक एक मातशी म्हत्वाची गजाल आसा. MRF जेन्ना आमी स्टार्ट केलें काम जेन्ना आमची पंचायत मिटींग चलताली तेन्ना पंचायत मिटींगेन सांगलें कित्याक आमकां ती हायकोर्ट डायरेक्शन येयलेलें आनी आमकां 20,000 फायन्स पडटले फ्रॉम द ऑनरेबल हायकोर्ट. सो त्या पासून आमच्या पंचायत मेंबरांनी सांगलें लेस्लीक एप्रोच जावया आनी उरलेली स्वार्थ खातीर आमी मातशी MRF शेड करून घेवया. सो आमी ते सगळे पंच मेंबर अलॉंग विथ द सेक्रेटरी PDO हेजेर भासाभास केली आनी आमी ही शेड बांदून पावले. आमचो मुरारी साहेब इंजिनियर आनी तारी हेणेंनी खूब तोकेस घेतले आमकां आमच्या पासून PDO ऑफिसांसान. रात दीस तेणेंनी एस्टिमेट करून आमचे सेक्शन दिले आनी इतलें आमी काम करून पावले फटाफट आनी तरी पूण थोडी उरलें काम. सो ते सुवातेर आमकां आनी MRFच्या फुडल्यान एक जागो आसा. हांव नको कोणाचो तो पूण देवान दिलेलो आसा. इट्स गॉड गिफ्ट म्हणटा ताका आमी. आनी तेजेर आमी आमचे हे ट्रक हे सगळे आमचे ट्रक गार्बेज ट्रक ते तिचोर आमी पार्क करतले आनी अशेंच म्हणून अशी गार्बेज आमी नितळकान कालांगूट दवरतले. म्हाजें विसरूंक जायना आजूय दिना तो दीस रात आपणाचें हें काम चालूच दवरलेलें आसा. दो वी आर पेईंग हीम सॅलरी बट हांगासर कितें जाता गार्बेज म्हणल्यार कोणूच काडूंक सोदिना. हांगासरली गार्बेज थंय दवरून बसून सोदिना. आमचे लागीं फ्लोटींग पॉप्युलेशन सुबेज आसा आनी हे फ्लोटींग पॉप्युलेशन ही सगळी आमची चड गार्बेज करता. सो त्या पासून आमी आतां एक धाकटे ट्रक घेतलेले आसा. आय मीन टेम्पो घेतलेले आसा. एका वाड्यान एक टेम्पो वयतलो विथ द नेम्स ऑन इट. लायक गावरावड आसतलो नायकावड आसतलो आनी एक ड्रायव्हर आसतलो.
दीस रात ते ट्रक चलतले आमचे टेम्पोस आनी गरयेनी धाकटे रस्त्यांनी ते भितर सरतले आनी हे आमी ट्रक गार्बेज काडूंक शकतले आनी एक हा आमकां बेलिंग मशीन दिला मायकल जाणा आतां एमएलए सो हे व्हडल्यांतले व्हडले आमकां बेलिंग मशीन गव्हर्मेंटान दिलेलें आसा आनी हांव जेन्ना बेलिंग मशीन येयले तेन्ना हांवूच शॉक जालो आमकां व्हडली क्रेन हाडची पडली आनी ते भितर घालचे पडले सो आय वॉज शॉक बट इट इज गूड दॅट वी हॅव गॉट अ व्हेरी बीग बेलिंग मशीन where we can do the work immediate on a work footing basis. माझ्या विसरूंक जायना आमचो एडवोकेट कारवालो आमचो VDCचो चेअरपर्सन तेणें आमकां फटाफट हे सँक्शन करून हे ट्रकाक मान्यताय दिली आनी त्या पासत आमच्या BDM मागीर रोखडेंच आमकां एप्रुवल दिलें आतां आनीक ह्या दिसांनी बीट काटिंग मशीन बीट चिपर मशीन हे 76 लॅक्साचे आमी घेवपाचे आसा तेजेरूय आमकां आमच्या एडवोकेट कारवालोन VDC चेअरमॅनान आनी BDO मान्यताय दिवन थोडे पयशे पंचायतीचे घालून हे आमी स्टार्ट करतले हे काम आमी ऑलरेडी लेटर धाडल्या आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायताक मागता MLA साहेबा तुका मातशें फॉलोअप करपाक रायट जाता तितले बेगीन आमकां तो चिपींग मशीन बेगीच्या बेगी येवं आमच्या लागीं एक मशीन आसलें जे वेजिटेबल श्रेडर आसलें सो इट वॉज नॉट यूज फॉर द लास्ट 6-7 years आनी ते तशेंच पडलेले आसले तितून एक मोटरूय नाच जालो भितरलो सो आमी ते आतां परतून करता रिपेर केला आनी ते आमी आतां इवन चिकन वेस्ट जो येता तोय आमी श्रेडीड करूंक सोदतले आमी आनी तेजेर आमी सारें करतले सो ते आमचो अझरुद्दीन बाब जो आमचो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणेन आपणाच्या हातीन घेतलेलें आसा तें काम करपाक तशेंच आमी 2 ट्रक धुवपाक आमचे गार्बेज ट्रक धुवपाक 2 एक बांय मारलेली आसा बांय म्हणजे सोपीट सेप्टीक टँक मारलेलो आसा आनी जे गार्बेज ट्रक धुवता ते सगळे तितून वयतले होल्डिंग टँक सो जे मागीर ते सायडीच्या लोकांनी कोणान कंप्लेन करूंक जायना आमकां सो ते मागीर आमी गार्बेज आमी ते उदक काडटले आनी प्लांटान धाडटले ते मागीर रायट हे आमी सवलती दिलेल्यो आसा आमी सवलती आमी खूब आसा आनी पंचायतीच्यो जे आमी आतां परतून जाग्यार घातलेल्यो आसा लायक हर्सवेर देन एम्बुलन्स नायट सॉयल टँकर हे सगळ्यो आमी सवलती करूच आतां तरी आमी बिडिंग मशीन चिपींग मशीन हाडटले तेन्ना एका वाड्यान हे चिपींग मशीन धाडटले आमी विथ अ टेम्पो म्हणजे टेम्पो ते बांदतले फाटल्यान आनी एका वाड्यान जे कचरो भायर वयता तो आमी नितळ करतले आनी तिचो ते बिडिंग करतले आमी सो ह्यो आमकां सवलती आमच्या पंचायतीन दिलेल्यो आसा आनी ह्यो सवलती आमी सरपंच काम एकल्यान काम करूंक जायना म्हाका सगळ्या 500 मेंबराचो आदार आसा आनी आसतलो आनी हे फुडें आमी करतले आनी फुडें बरें करतले सराक हांव एक उपकार मागता आमचो फुटबॉल ग्रावंड आसा आनी आमच्या लागीं स्टेंड ना हांवें तेन्ना स्टेंड केल्ले अबावट 2 कोटी मोडून फुटबॉल स्टेडियम बांदलो सो आमी थ्रू टुरिजम डिपार्टमेंट तो आमी स्टेंड घालून एक बरोसो आमी फुटबॉल स्टेडियम करून विथ द हेल्प ऑफ द MLA ऑल्सो सो ते घालून करून सो आमकां दितलो म्हणून कित्याक भाऊन आमकां आदी खूब कामां केल्लीं आसा कालागुडार म्हणजे भाऊ सॉरी श्रीपद सर श्रीपद आमकां मेळ्ळो न्हू आमची मुसुंडी पयले मुसुंडीक आमची बरी व्हडली मुसुंडी बांदून सरान दिलेली आसा आनी खूब अश्यो सवलती आमकां आदी दिलेल्यो आसा सो त्या पासत सर तुका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तूं हांगा येयलोय आमचे मदें हे कार्यक्रमाक हाजीर जालो
आनी म्हाज्या बर्थडे पळय तूं हाजीर जालो येतले म्हणून हांव चडांत चड आनी तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा.